थळाव्यांचो विरोध मतीत घेऊन कुंकळच्या नुस्तेमारी युनिटातले अर्ध प्रक्रिया केल्ले उदक उद्देगीक वसणुकेतल्या स्टील युनिटाक वापरपाक सुरवात केल्या। उदकाचे साठे आणि भुईगत उदकाचेर ताका लागून नियंत्रण उरतले अशें म्हणत हे पाऊल दवरला। कुंकळेच्या नुस्तेमारी फॅक्टरीतले उदक शेतांनी तशेंच वाठारांतल्या उदका साठ्यात वचून उदक प्रदूषित जाता अशी थळाव्यांची कितल्याशाच वर्सांपासूनची कागाळ। ताचेर इंडस्ट्रीन उपाय काढला। हे उदक इंडस्ट्रीतल्याच स्टील युनिटाक वापरपाक सुरवात केल्या। सैमीक उदक पिड्ड्यार जावचे न्हय म्हण हे पाऊल उबारला। Tomorrow, I don't think that it may not happen today, though we are almost near the sea. It has happened to Kutch, which is also near the sea, pumping out water from the groundwater. So these groundwater will be saved. That is our basic this one. आमच्याकडे जवळ 500 kiloliters per day दिवपाक जातलें उदक। पूण तें कितें जाता आतां फॉर एग्जाम्पल गेले 2 दीस जाले 3 दीस जाले आमगे फिश इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद आहा। कित्याक आमकां नुस्तें येना। हें नुस्तें आमी कितें करतात तर नुस्तें धुतात। दिसता की नुस्तें धुयिल्लें उदक म्हूण तें, पूण तातूंत भितर कितें कितें आसता हाजी स्टडी करपाक आमकां पडलें आनी तें कळ्ळें की तातूंत भितर भयंकर कितें कितें आसता आनी तें भयंकर डेंजरस म्हणून। आनी तें केलें आनी आमी आमगेल्या मेंबरांक सांगलें की बाबा हें अशें आसा बेश्टें उदक काडून भायर उडोवपा न्ही। पयलीं तांकां आय टोल्ड यू की पयलीं तांकां मातशें फाटी फुडें सुट्टाले, पूण तांकां उदक व्हरून दिलें, पळया तें उदक वापरून अशें करून तांकां कन्विन्स केलें। आज ते तयार जाल्यात आनी आज फर्स्ट टायम सनरायज वाले आमचे कडच्यान युनायटेड मरिन्सा कडच्यान उदक व्हरतात। क्वॉलिटी फुड्सा कडच्यानूय बी उदक कार्तिक इंडक्शनाक वतलें आनीक बाकीचेय बी फिश इंडस्ट्रीक आमी तयार करतात। तांगेले मातशी तुगेले एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट आनी कसो सुदार करूंक शकता हाजेर विचार चल्ला। आनी इन नेक्स्ट प्रॉब्ली विदीन 1 month एवरीबडी वील सप्लाय to steel industries. We had a meeting between the steel industries and fish industries. Steel industries initially had apprehension about this water, but we assured them we will deliver you quality water. It will be treated water, may not be potable, but it can be used for industries. Because steel industries use this water for cooling their slags. They use the water in processing also. They use the water in dust prevention. They use the water for scrubbing their gases. Okay? All this is not really required potable water. Only thing we have to see that the total dissolved solids are less and there is no BOD, COD into the water. So we have assured them that we will do it, and now the steel industry has agreed to use it. Our water, treated water to Kartik Alloys. In a tanker, 2000 liter tank, so we are supplying 3-4 times in a day. And in tanker order, but the person was not here. He told me to come. I am coming. He is outside. Kartik Sovani. But I came from my factory, quality food. They are regularly supplying to me. And then. तर तुमच्याकडे प्लांट बी कसो आसा थंय? आमचे प्लांट आहा न्ही येवन पळया तुमी। आवर प्लांट इज व्हेरी गुड। वी हॅव चेंज सो मेनी थिंग्स इन द प्लांट। आमगे ETP केला ती नंबर 1 ETP आहा। एवरीबडी नोज अबाउट दॅट। इन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पेस्टिसाइड बॉयलर, IDC पीपल ऑल नोज दॅट। what is our फॅक्टरी भितर ETP कशी आहा ती आमगे क्वालिटी फुडाची। पण ह्या ऑथॉरिटीन तुमकां सगळे परमिशन दिले? येस येस येस। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।